Odličan recept kao ideja za ručak. Prefin saft bez luka i karakterističnog mirisa dinstanja, to jest pirenja, sa sastojcima koje uvijek imate kod kuće. Može se pripremiti i bez graška, isto je fantastičnog okusa. Možete koristiti i kremenadle s kostima, baš kao ovi koje gledate. Možete dodati i šampinjone, zaista, mogućnosti su razne. Kotlete malo zarezati nožem na par mjesta, da bi se ravnomjernije ispekli kako se ne bi savili kasnije u pečenju. Posoliti s obje strane. Možete koristiti i kremenadle bez kosti, baš kako sam već bio i rekao. Samo ponovite isti postupak. Ostaviti da stoje na sobnoj temperaturi do upotrebe. Krumpire oguliti i narezati na kockice. 1 kg. 12 g soli. 1 litra vode. Čim zakuha, nastaviti kuhati pola sata na srednje jakoj temperaturi, da krumpiri dobro omekšaju i puste sav škrob i gustoću u vodu. Za to vrijeme, u ugrijanu tavu dodati suncokretovo ulje. Ispržiti par minuta s obje strane na naglo, kako bi se mesu zatvorile pore. Dva do 3 češnja češnjaka i puno listića svježeg peršina. Kratko promiješati. 4 grama slatke mljevene paprike je primarni sastojak. Međutim, ako imate samo 10 grama senfa i 10 grama koncentrata rajčice, okus safta će biti za nijansu bolji. Ali bez brige, i bez senfa i koncentrata rajčice je provjereno odličnog okusa. Kratko upržiti 15-20 sekundi, pa dodati senf i koncentrat rajčice. Sjediniti još pola minute otprilike, pa dodati vodu od krumpira. Po želji 200 g graška, ja sam koristio zamrznuti grašak. Nastaviti kuhati, to jest reducirati, sve dok ne pripremite pire krumpir. 100 g kiselog vrhnja, 2,5 decilitra mlijeka. Oko 40-50 g maslaca. Pasirati 3-4 minute na laganoj vatri. Nastaviti još 2-3 minute miješajući s kuhačom sve dok pire ne bude baš čvrst na kuhači da stoji i ne pada s nje. Po želji dodati malo soli ili mješavine začina, ali ne previše. Papar. Promiješati pa vratiti natrag meso. Kuhati, to jest reducirati još svega 5 minuta i jelo je spremno za posluživanje. Ispod svakog mog videa pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razna slična jela koja su baš dobra ideja za ručak.